रौनक टाइम्स में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम गुजरबल गाँव में है, नाला मधुमती के किनारे पे। यहाँ जो गाँव वाले हैं उनको एक परेशानी लाहक हो गई है। कोई 8 महीने पहले महकमा फिशरीज़ ने यहाँ पे बांध काट दिया, ये कह कर के उनका एक फार्म, फिशरीज़ का फार्म नीचे है, उसमें पानी कम हो गया है और इनसे ये वादा किया गया है कि बहुत जल्द इसको यहाँ पे एक गेज लगाया जाए ताकि पानी के बहाव के बढ़ने के साथ उससे कंट्रोल किया जाएगा। इस इलाके में 1992 और 1996 में सैलाब ने इस इलाके को बहुत मुतासर किया है। इनकी ज़मीनें उस सैलाब के बायस चली गई और इनके मकानात भी चले गए और कहा जाता है कि कुछ कैजुअल्टीज़ भी उस वक्त यहाँ पे हुई, चूँकि ये इलाका बहुत नीचे है और ये जो पानी है या जो नाला है यहाँ पे इसकी बहुत ऊंचाई है और जब मार्च में इसका पानी का बहाव बहुत हद तक बढ़ जाएगा, इनको ख़तरा लाहक है कि वो सारा पानी ये बांध काटने की वजह से इनके गाँव की तरफ जाएगा और खुदा ना करे 1992 या 1996 की सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो सकती है। ये कई बार महकमे फिशरीज़ के पास गए, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम यहाँ पे गेज लगाएंगे या कुछ इंतज़ाम करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। कोई 7 या 8 महीने हो गए। अब मार्च के महीने में एक ही महीना बीच में रह गया है और इनको परेशानी आज ही से लाहक है। इनसे बात करेंगे कि इस बारे में ये क्या सोचते हैं और इनका क्या ख्याल है और क्या चाहते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इशफाक है सर। मैं इसी गांव में रहता हूं। यहाँ पे हमारे गांव में फिशरीज़ का एक पॉन्ड है, तो उन्हें यहाँ से पानी जा रहा है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा बंड था, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल ऑलरेडी था। फिशरीज़ वाल ने वो काट दिया। ये कि हम यहाँ पे एक गेज बनाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर कुछ 8-10 महीने पहले उनने वो बंड काट दिया। 10 महीने हो गए अब तक। हम तो जाते हैं फिशरीज़ के आला हुकाम के पास, वो कह रहे हैं कि आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों के पास जाओ। हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये फिशरीज़ ने काटा तो उन्हीं के पास जाओ। ना तो वो मानते ना ये। हम अब आपकी वसादत से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस मामले की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो मार्च का महीना आने वाला है उसमें नाले में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ख़तरा ये लायक है कि वो पानी गाँव की तरफ आ जाएगा। जी, कोई और बात करना चाहेगा? जी, मैं इसी गांव में रहता हूं। तो जो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल था, इससे पहले प्रोटेक्शन वाल था, उन्होंने हटाया है वहाँ पे। पता नहीं है किसने हटाया। पूरा गांव जब मजदूरी करते हैं, ये फॉरेन विलेजेस में जाके मजदूरी करता है, तो यहाँ पे उन्होंने जेसीबी वाला लाया, उन्होंने पत्थर उठाया, तो पूरा जो प्रोटेक्शन वाल था तो आज यहाँ नहीं है। पूरे गाँव आज खतरे में हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस सिचुएशन, अदरवाइज वी आर इन डेंजरस। So please, we request to LG government, please pay attention to this situation. The whole village is in dangerous. जैसा कि आप सुन रहे थे, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं वो कहते हैं कि हमारा पूरा जो गांव है या ये जो इलाका है, इसके नीचे जो भी इलाके हैं उनको ख़तरा लाहक है और इसका फिलफोर इलाज किया जाना चाहिए, ताकि कल को जब पानी का बहाव बढ़ जाएगा, नाले मधुमती में बहुत हद तक इसका बहाव बढ़ जाता है पानी का, तब इनको ख़तरा लाहक है। और अगर फिलफोर इसका कोई इलाज या बंदोबस्त न किया गया तो सारा इलाका ख़तरे में आ सकता है। इनको अब भी 1992 और 96 की यादें ताज़ा हैं और ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल फिर से पैदा न हो। सर, ऐसे प्रॉब्लम दनमतस मज आव सैलाब ये तम कर पूरा गांव फना कर गुजरबल ये वन गुजरबल पूरा गो फना। वनकस सैनिस गाँव गमत 8 गाँव छमन छारन आमत छकरन पत रोद ये गर ये बचन थर नबर हेनस जमीन ताकत हेनस ओन कि तम ये बिहत पत बनो ये फिशरीज डिपार्टमेंटन हैचरी बनो कमो ये दोप बनाओ ये गेज नस बनो वनकस दमस तम सर रेत तुथ खतरा चोट रोड सनित वजुक पाइप सही नालस मज तो बे चोटुक बंड
تٔتی حظ یَتھ دُنَمتَس پٮ۪ٹھ آب اوس آمُت أسۍ حظ چھِ گژھان یِمَن حظ چھِ وَنان سونٛت بَناوو گیج سونٛت حظ چھِ وَنان ہَردٕ بَناوو گیج وٕنۍکِس دَمَس تامَتھ حظ چھِ تَتٮ۪تھ بنٛڈ بِلکُل حظ مِسمار کٔرِتھ مِسمار حظ چھِ کٔرِتھ بنٛڈ وٕنۍکٮ۪نَس تَتٮ۪تھ وٕنیُک تامَتھ حظ ہیوٚک نہٕ یِمو کِہیٖنۍ کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ حظ چھِ آبَس گژھان 20 فُٹ ہایٹ مارچَس منٛز دُنیُک کانٛہہ طاقتٕے نہٕ حظ چھُنہٕ یَتھ ہیٚکہِ کَنٹرول کٔرِتھ یِمَن حظ چھِ أسۍ گژھان یِم چھِ دَپان کالہٕ بَناوو گیج صُبحَس بَناوو گیج لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ مُلٲزِم حظ چھِ تَتہِ بِچارٕ تِم چھِ دَپان أسۍ ژَلو تۄہہِ برٛونٛہہ ییٚلہِ آب یی أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ چھِ وَنان اَفسَرَس چھُنہٕ غور کَران اَتھ کینٛہہ یہِ سَر یہِ حظ چھِ غریٖب آباد ییٚتہِ نہٕ حظ چھُنہٕ مکانٕے یوت نۄقصان کینٛہہ یہِ حظ چھِ پَزَل پوٗرِس تہِ خطرٕ دَرمٲمِس تہِ خطرٕ ژٔنٛدٕروٲنِس تہِ خطرٕ پَتہٕ حظ نیرِ بانڈے پورہ مٔنٛزۍ حظ نیرِ سَر یہِ نالہٕ اگر نہٕ فِشریٖز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یَتھ گیج بَناوان کِہیٖنۍ تہٕ گژھان حظ چھِ پھٕٹہٕ والٮ۪ن نِش تِم چھِ دَپان یِمَن ہیٚیِو گیج بَنٲوِتھ یِمَن چھِ ضروٗری گیج بَناوُن اگر یِمو ہیچری چھِ ییٚتہِ یِم بَنٲوِن گیج یِم رَٹَن تیُتُے آب یوٗتاہ یِمَن ضوٚرَتھ پیٚیہِ یِم نہ حظ چھِنہٕ وٕنۍکِس دَمَس تامَتھ گیج بَناوان کینٛہہ یِمو حظ چھِ حدٕ علاوٕ زٔمیٖنَس تَل سٔنۍمٕژ پایپ بٔڑ پایپ حظ ہیوی بٔڑ پایپ دُنیُک کانٛہہ طاقت نہ حظ چھُنہٕ مارچَس منٛز تَتھ رُکایہِ آب کِتھ حظ پٲٹھۍ کَروس کَنٹرول یَتھ حظ چھِ وَنان نالے مدمتی اَمیُک نالُک چھِ أسۍ دُنَمتہِ پٮ۪ٹھ پَتہ أمۍ کۭتیاہ گام کٔرۍ خراب یہِ حظ چھُ ؤترِن تہِ حظ گوٚو دُنَمتَس منٛز خراب پَزَل پوٗر تہِ دَرموم تہِ یہِ نہ حظ چھُنہٕ مکانٕے یٲتۍ کِہیٖنۍ یہِ حظ چھُ گۄڈٕ بٔڑاوان زٔمیٖن تہِ جی ناظرین ہم گزربل میں ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو تصویروں میں دکھایا کہ اس علاقے کو کیسا خطرہ لاحق پیش آیا ہے اور یہ بڑے پریشان ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں یا عوام ہے اس سلسلے میں انہوں نے رابطہ کیا ہے جو بنکوٹ کے ڈی ڈی سی ممبر ہے حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں اور وہ فوری طور پر اس مقام پہ آئے انہوں نے جائزہ لیا ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا جائزہ لیا اور ان کو کیا لگتا ہے اور اس سلسلے میں وہ کیا اقدام اٹھائیں گے تۄہہِ وٕچھو پانہٕ چوٗنٛکہِ عوام تہِ چھُ ییٚتہِ کٲفی ییٚمہِ علاقُک تہٕ کیٛاہ چھُ باسان اُہُنٛد مسلہٕ بہٕ چھُس گۄڈٕنٮ۪تھ شُکُر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ دِتوٗ تعاوُن کہِ تُہۍ یِیوٕ ییٚتہِ تانۍ بہٕ بُلاوہَس لُکو بُلاوہَس بہٕ وٕنکٮ۪نَس ییٚتٮ۪تھ بہٕ چھُس حال حالٕے آمُت اقدارَس منٛز کہِ یِمو ہووُکھ مےٚ وٕنکٮ۪نَس یہِ پرٛابلِم اَسہِ حظ چھِ یہِ پرٛابلِم یَتھ چھِ دُنَمتَس منٛز تہِ چھِ یَتھ یہِ پرٛابلِم گٔمٕژ ییٚمہِ دُنَمتَس منٛز یُس سہلاب آو ییٚتٮ۪تھ اوس بوٚڑ محل اَکھ حظ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس کھٔتۍمٕتۍ یِمَن پہاڑَن پٮ۪ٹھ کھٔتۍمٕتۍ بَسنہِ یہِ محلَے وٕڈیو سورُے تَمہِ ساتہٕ مگر وٕنکٮ۪نَس یُس بہٕ پرٛابلِم چھُس وٕچھان کہِ اگر دُنَمتٕچ ہِش پوٗشَن خۄدا دِیِن نجات بیٚیہِ گٔے ییٚتٮ۪تھ روزِ نہٕ یہِ اَکھ گَرٕ تہِ روزِ نہٕ یِمو منٛز وۄنۍ چھُس بہٕ حال حالٕے آمُت بہٕ چھُس لُکَن تہِ چھُس بہٕ وَنان بہٕ آس وٕنکٮ۪نَس مگر گۄڈٕنٮ۪تھ دِیِو مےٚ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن سۭتۍ دِیِو مےٚ تُہۍ کَتھ وَتھ کَرنہٕ بہٕ وٕچھِ تِم کیٛاہ تعاوُن دِنۍ اَتھ یہِ مسلہٕ یُس یہِ پریشٲنی چھِ یِہٕنٛز یہِ حظ گژھِ حل گژھٕنۍ کیا مارچ سے پہلے محکمہ فشریز گزربل کے لوگوں کی پریشانی دور کرے گی اور یہاں پر باندھ بنانے کا کوئی انتظام کرے گی اس سلسلے میں ہم نے پچھلے 2 دن سے مسلسل اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کے آفس کے چکر لگائے لیکن وہ آفس میں موجود نہیں تھے رونق ٹائمز کے لیے اعجاز ناز کی بانڈی پورہ سے